اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمیندے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے کول ڈر دے، دل دے اندر اللہ دا خوف اور خشیت رکھیں دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتاں عطا فرمے سی، نیک اعمال دی وجہ تو اس کو جنت مل سی، اور اللہ دے ڈر اور خوف دی وجہ تو، یعنی کیونکہ اللہ دے ڈر اور خوف دی وجہ تو بندہ گناہاں دے کول اپنے آپ کو بچیں دے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اے انعام دے اندر دوجی جنت بھی اس کو اپنے ڈر اور خوف دی وجہ تو عطا فرمے سی۔ اللہ تعالیٰ دی جڑی خشیت ہے، ڈرنا، خوف، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دے اندر بھی ایک کیفیت رہی ہے خشیت الہی دی، اور دراصل خشیت الہی جڑی ہے محبت الہی ہوندے، اللہ تعالیٰ دے نال بندہ محبت کریں دے اور ان دی ناراضگی دے ڈر دی وجہ تو کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو ونے، ہر قدم جڑا ہے نا وہ بڑا سنبھال کے چیندے، کوئی ایجا کام میرے کول نہ ہو ونے کہ جندے تے میرا رب ناراض ہو ونے۔ اور جنہاں لوگاں دے اندر اللہ دا ڈر اور خوف آ ویندے تو وہ ہمیشہ گناہاں دے کول محفوظ رہ ویندن، اور نال ہی کوئی اگر گناہاں وچ مبتلا ہوئے بھی صحیح تا خشیت الہی اللہ دا ڈر تے خوف بندے کو گناہاں دے کول کڑ چھڑیں دے جی۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے بھی انہاں دا بڑا تذکرہ فرمائے، صوفیاء کرام نے، محدثین نے، ہر لسٹ دے اندر آپ دا ذکر آندے۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے ڈاکو ہن توبہ کرن تو پہلے، یعنی اس پاسے آون تو پہلے آپ دا ایک پورا گینگ ہوندا ہے، بہت سارے سنگتی ہیں جڑے ڈاکو ہیں جڑے قافلیاں کو لٹیندے ہیں، رستیاں دے اوتے باندھے ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا تقریباً 50 بندے دے لگ بھگ دا گینگ ہے، ایک دفعہ ایک قافلہ آندا پیے تو اس قافلے کو لٹن واسطے آپ رستے دے اوتے بیٹھن، تو او جڑا قافلہ آندا پیے اس قافلے دا جڑا امیر ہے، سردار ہے، اس نے ایک بڑا اچھا کام کیتا ہویا ہے کہ اپنے قافلے دے اندر ایک بندہ مقرر کیتا ہے قاری قرآن، او ان دی ڈیوٹی یہ ہے کہ او کو علیحدہ اپنی ڈاچی دیتی ہوئی تیرا بیا کوئی کام نہیں کرنا، جتوں قافلہ ٹرسی تے جے تک رکسی نہیں تا قرآن دی تلاوت کرنی، او قرآن پاک دی تلاوت کرندے پورا سفر گزریندا ہے۔ باقی جڑے بندے دا جڑا کام بھی ہوندا ہے اپنے کماں وچ مبتلا رہندے ہیں، لیکن ان دی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن پاک دی تلاوت کریندا ہے۔ فضیل بن ایاز آپ پورے مورچے ملی بیٹھن، قافلے دے اگوں سارا اپنا راہ سارے جڑے نا کلیئر کیتی بیٹھن، بھئی تھئی تباونے بندے بلا دیتن، قافلہ پہنچن والے، لیکن جڑا امیر قافلہ ہے او کو کہ بندے آکھے کہ اے تو جڑے علاقے چوں لنگدا پیا نا، ای علاقے چوں کدا قافلے سلامت نہیں گزرے، یعنی جڑا کوئی قافلہ لنگے نا تو حضرت فضیل بن ایاز جڑے ہیں او قافلے کو لٹ گھندا، لیکن وہ بڑے اطمینان دے نال، بڑے سکون دے نال اپنا قافلہ گدی ویندا ہے۔ وہ کہ میں کو فضیل بن ایاز دا کوئی ڈر کانی، میں کوئی خوف کانی، میں اون دا بندوبست کیتی ویندا۔ انہاں کہ کیڑا تو بندوبست کیتی ویندے، اون دے کول تے پوری فوج ہے، او جڑے ویلے آندے تے قافلے کو لوٹ کے لگا ویندے رہندے۔ آپ فرمائے کہ میں جڑے ویلے قافلہ روانہ کیتا ہے نا، اس ٹائم ایک بندے دی یہ ڈیوٹی لئی کہ تاں قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اور میں کو یقین ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت دی برکت دے نال میرا قافلہ محفوظ رہا سی۔ تاں آپ او جڑے قافلہ اتایا تے فضیل بن ایاز لٹن واسطے اگاں تے تھے نا، تا اس ٹائم وہ سورہ حدید شریف دی یعنی 27 سپارے دی آخری سورت سورہ حدید شریف اس دی تلاوت او شروع کیتی ویدا قاری صاحب، بڑے سونے لہجے دے اندر قرآن پاک اونچی آواز پڑھدا آندا ہے، رات دا ٹائم ہے، رات دا آواز ویسے بھی بڑے دور دراز تک ویندے، خاموشی چھئی ہوئی ہے۔ تا فضیل بن ایاز دے کرنا دے اندر جڑے سورہ حدید شریف دی آیت پئی نا، تو اس آیت دا ترجمہ اے بندا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں کو آکھو کہ حالے او ویلا نہیں آیا کہ تہاڈے دل جے رہن نا او اللہ دی بارگاہ وچ جھک ونن، دلاں دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف پیدا ہو ونے، حالے او ویلا نہیں آیا کہ گناہاں دے کول تساں رج ونو تے اللہ دی بارگاہ وچ آ کے جھک ونو۔ تو فضیل بن ایاز دے تے ای آیت نے اتنا اثر کیتا، اتنا اثر کیتا، اتنا اثر کیتا، تے جویں کو قرآن دی آیت پڑھی نا کہ حالے او ویلا نہیں آیا کہ تہاڈے دل جھک ونن اللہ دی بارگاہ وچ، تو فضیل بن ایاز دے منہ چوں اچانک منہ دے وچوں بے ساختہ نکل گئے کہ یا اللہ او ویلا آ گئی ہے،
وہ ویلا آ گئے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار سٹ دیتے اور آپ نے جناب توبہ کی تھی اور لوٹا پٹا ہوا مال واپس کر دیتا، اور اس تو بعد اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے ڈاکواں سنگتاں کو آکھا کہ آج تو بعد تہاڈی ساڈی راہ جدا ہے کہ ہن میں کہیں بئی منزل دا راہی بن گیا۔ انہاں کہ اگے بھی اسا تیرے نال ہسے، تو جڑا گندی راہ دے تے چلدا میں ہن چنگے راہ دا راہی بنے تو ہن بھی اسا تیرے نال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دی توبہ دی برکت دے نال انہاں کوئی توبہ دی توفیق عطا فرمائی، سارے توبہ کر کے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جتھوں جتھوں پیچھا تے قافلے لوٹیا ہے وہ سارا مال والا جمع کر کے جتھا جتھا یاد آئی والا ون کے مال واپس کیتا، توبہ کی تھی، معافی منگی لوگاں دے کول، اللہ دی بارگاہ جھکے اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ دے اندر ون کے مقیم ہو گئے۔ خلیفہ ہارون رشید دا دور ہے تو ہارون رشید ایک دفعہ گیا انہاں کو ملن واسطے، ون کے دروازہ کھڑکایا، پتہ چلا کہ خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المومنین آیا کھڑے اور 1 کروڑ مربع میل دا حکمران آیا کھڑے۔ ہارون رشید دے دور دے اندر ریاست جڑی ہے نا اسلامی وہ اتنی پھیل چکی ہے کہ 1 کروڑ مربع میل دا تک وہ پھیلی ہوئی ہے، تا اتنا بڑا حکمران آیا کھڑے، لیکن آپ فرماندن کہ نہیں میرے کو ان نال ملن دا وقت کہانی، کیونکہ میرا تعلق کہبہ دے نال بن چکے۔ جڑے ویلے اللہ دا ڈر اور خوف دل دے اندر آ ونے اور دل جھک ونن اللہ دی بارگاہ دے اندر، تو اوے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جدہ بھی صوفیاء دی فہرست کو پڑھو تا انہاں دے دور دا سب تو پہلا نام فضیل بن عیاض دا آویندے، محدثین دی فہرست کو پڑھو، اللہ دا ڈر تے خوف جڑے ویلے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر آیا اور محبت الہی موجزن ہوئی قلب دے اندر دل دے اندر، تو اللہ تعالیٰ انہاں کو گناہاں تو محفوظ فرما چھوڑا، گناہاں تو بچ گئے تے پچھلے گناہاں دے کول انہاں ایسی سچی توبہ کیتی، ایسی سچی توبہ کیتی کہ اس دی توبہ دی برکت دے نال انہاں دے باقی سنگتی جڑے ہیں انہاں کو اللہ توبہ دی توفیق دتی، ولا ہزاراں لوگ جڑے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال وابستہ ہوئے، اللہ تعالیٰ انہاں کو ہدایت یافتہ بنا چھوڑا۔ حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ جڑے آج تو تقریباً 1000 سال پہلے گزرے اور صوفیاء کرام دا جڑا انہاں تذکرہ کیتے کشف المحجوب شریف دے اندر، تا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے ویلے ذکر آپ فرمائیں تا آپ بھی بڑے ادب دے نال اور بڑی محبت دے نال حضرت فضیل بن عیاض، اور اسی قرآن پاک دی آیت دے تحت حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ انہاں کوئی توبہ اسی آیت دے نال ہوئی کہ جڑے ویلے آیت سنی نا تے اللہ تعالیٰ فرمیندے کہ حالے وہ ویلا نہیں آیا کہ تسا توبہ کر گنو، تمہارے دل میری بارگاہ جھک ونن، تمہارے سر میری بارگاہ جھک ونن۔ تو اے آیت سن کے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دل بھی پگھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دا نور عطا فرما چھوڑا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جڑے ویلے اللہ تعالیٰ ہدایت دا کہنے دے نال اچھائی دا ارادہ فرمیندے وقت اس واسطے ہدایت دا سامان اور سبب جڑا او پیدا فرما دے۔ تو اے وقت بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مالک بن دینار نے دین دی بڑی خدمت کی تھی، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دین دی خدمت کی تھی۔ بھائی کافی سارے بزرگاں دا تذکرہ اس آیت دی تفسیر جنہاں علماء نے لکھی ہے مفسرین نے، اس دے تحت کافی سارے ایسے بزرگاں دا تذکرہ مل دے کہ این قرآن دی آیت کو جس دے اندر اللہ تعالیٰ تے ڈر تے خوف دا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا ڈر تے خوف جے کو عطا فرمیندے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ دی کہ اے بندے کو گناہاں دے کول ہمیشہ بچا کے رکھ دیے اور اللہ تعالیٰ دی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دے اندر آویندی ہے۔ حضرت حنظلہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر باندن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے جہنم دا تذکرہ فرمیندن نا تا آپ فرمیندن کہ ساکو ایویں لگدا ہے جویں حضور نے خالی تذکرہ نہیں کیتا بلکہ ساکو جہنم دکھا دیتی ہے۔ فرمایا جنت دا تذکرہ فرمیندن تے ایویں لگدا ہے جویں حضور نے جنت دکھا دیتی ہے، اور جہنم تو مطلب جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت دا تذکرہ کرنا، فرمایا کہ جہنم بالکل ایویں لگدا ہے جویں سارے سامنے آ گئی، بلکہ باہر نکل کے تو آپ بعض دفعہ اتنی عاجزی فرمیندن، ایک دفعہ آپ نے آیا کہ حنظلہ منافق ہو گئی معاذ اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں حنظلہ تو منافق نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار غلام ہے۔ آپ فرمیندن کہ میں دا حضور دے سامنے ایسا باندھیا تے ساری کیفیت اے ہوندی ہے کہ حضور جہنم دا ذکر کرن تے ایویں لگدے جہنم ساکو دس پئی ہے، باہر نکلدے ہیں تے وقت جے رہنا وہ کیفیت ختم تھی ویندی ہے، تے میرے کو آپ نے شک ہوئے کہ کتنی یہ نفاق دی علامت تے نہیں، تا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں یہ نفاق نہیں بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے، وہ حضور دی ایک اپنی شان ہے جڑے کول انہاں دے باندھے ہیں تے ہر شے ساکو نظر آندی ہے، وقت باہر نکلدے ہیں ظاہر گل ہے دنیا دے معاملات بھی ہیں،
بہرحال فکر آخرت اور قبر و حشر دی تیاری اور اللہ تعالیٰ دا ڈر اور خوف یہ جڑے والے بندے دے دل دے اندر آندے تو اللہ تعالیٰ دنیا دی محبت ختم کر کے اپنی محبت عطا فرما چھوڑے اللہ تعالیٰ انہاں سلف صالحین صوفیاء کرام بزرگان دین دے اس مبارک طرز عمل دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.